अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तकरीर की, हमने उसमें तज्ज़िया भी किया। अब हम बाहर निकले हैं, आवाम से राय जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि आवाम क्या कहती है उस बारे में। मेरे साथ रहिएगा। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बिलावल साहब ने जलसा किया और पीपल्स पार्टी ने पावर शो किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम 300 यूनिट्स देंगे बिजली के, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके साथ साथ हम लोग सेहत कार्ड भी देंगे, किसान कार्ड भी देंगे, मज़दूरों के लिए भी रिलीफ पैकेजेस देंगे। आपको क्या लगता है कि ये देंगे? सर बात ये है कि मैं इसके ऊपर ये तो नहीं कह सकता कि वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर रखूँगा कि बिलावल साहब को अभी मौका नहीं मिला है इक़्तिदार में आने का। उनके दादा नाना मोहतरम रहे हैं, उनकी वालदा मोहतरमा रही हैं, ठीक। तो वो एक अच्छे पॉलिटिशियन और एक अच्छे घराने से तल्लुक़ रखते हैं। तो अगर उनको मौका दिया जाए, यंग एनर्जेटिक हैं, तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबात वाली अच्छा, बात। पिछले दिनों वो गए और हमने देखा कि कल ही उन्होंने मॉडल टाउन भी गए, दुआ भी की, और वो जो शोहदा थे उनके लवाहिकीन से भी मिले, और फिर खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब से भी मिले। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम इनके साथ मिल के नए इत्तेहाद बना रहे हैं, नई सियासत सामने लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो नए इत्तेहाद बना रहे हैं कोई सियासत में काम आएगी? हो भी सकता है कि ये जो चीज़ें ज़्यादा सियासत में तोड़ जोड़ तो होता ही रहता है। ठीक। तो कुछ लोग आपस में मिल के और सियासी दाव पेज एक पेज में आने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी राय मतलब के बातें जुदा भी होती हैं, फिर उनको इकट्ठा भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पहलू इसमें है कि ये आपस में मिल के आपस में बातचीत करके, सियासी अमल है, सियासत में ये चीज़ें होती रहती हैं, तो इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। शायद ये चीज़ उनके लिए बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो 3 दिन पहले बिलावल साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पावर शो किया, और उसके बाद उन्होंने अपना मंशूर एक पेश किया, वो मंशूर अवामी फ़ायदे में है, मफाद में है? नहीं देखें, ये तो जो भी है ना, अभी चूँकि इलेक्शन के दिन है, हर कोई आता है, सियासी जुमले बयानबाजी ये तो होती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा हुक्मरान बन जाता है, वो सीट ले लेता है, तो उसके बाद उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती ना कोई काम करता है। मतलब अगर करने वाले होते हैं ना, तो ये इतने दिन थे उन्होंने कोई करके नहीं दिखाया। अच्छा, तो बस ये सीट के लिए कर रहे हैं, तो जब आ जाएंगे इक़्तिदार में तो उसके बाद ये भूल जाएंगे सब जो वादे कर रहे हैं या जो कुछ भी है। तो इसके बाद ये नज़र आते हैं कभी? नहीं, कितने नज़र आते हैं ये लोग। फिर ये दौरे, गैर मुल्की दौरे, कभी इधर अपनी अयाशियों में लग जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर अगले 5 साल फिर दोबारा जब इलेक्शन होंगे फिर आगे इस तरह पावर शो कर लेंगे, डायलॉग वगैरह, सियासी बयानबाजी हो जाएगी। यहाँ पे सियासत होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ये। क्यों सर इतनी क्योंकि आप देख रहे हैं 55 साल गुजर गया है, 60 साल गुजर गया है, अवाम का कुछ नहीं बना है, अवाम का कुछ बनने ही नहीं दे रहे हैं। जो भी आ रहा है वो अपनी जेब गर्म करता है और चला जाता है। अपनी जेब गर्म करके इसी तरह जाते रहेंगे तो हमारी इंसानियत तो तबाह ही होती रहेगी। हमारा नौजवान किधर जाएगा? हम यहाँ पे कैसे रुल रहे हैं, इन लोगों को तो पता ही नहीं है। सर पीपल्स पार्टी ने पावर शो किया, उन्होंने वादे किए हैं बड़े। वादों पर आप ना जाए ना, इससे पहले भी वादे ही होते रहे। वादों का क्या है? आज मैं आपसे वादा करता हूँ, कल आप जो मर्जी करें। अच्छा, जब आप सीट पे बैठ जाते हो, आप कहते हो यार मेरे 5 साल 2.5 साल जो लगे मैं अपना काम पूरा कर लूँ, और अवाम को छोड़ो, बाद में दूसरा आता है वो अपने वादे लेके आता है। इनसे पूछने वाला कौन है? मैं पूछूंगा तो मारा जाऊंगा। आप बताएं, कोई अमीरजादा पूछेगा वो भी अंदर हो जाएगा। जो पाकिस्तान में मसाइल अभी चल रहे हैं, इनका हल सियासी ही है या फिर कोई और हल भी हो सकता है? हमारा अपना किरदार भी है। सर इसमें देखें कि इनका हल सियासी नुक्ता नज़र से ही हो सकता है, क्योंकि एक जो पॉलिटिशियन होता है वो एक अवाम का मैंडेट लेके आया होता है, और मेरे ख्याल से जो एक अवामी नुमाइंदा होता है वही बेहतर मसाइल अवाम के हल कर सकता है। ठीक। तो मेरा ये मानना है कि जो एक अवामी नुमाइंदा है उसके वोट बैंक और वोट को मतलब कि इज़्ज़त देने वाला जो मामला है वो होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि अभी देखें कितने अरसे से आप KPK के अंदर और पंजाब के अंदर देखें केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास आवाम का मैंडेट है, जो लोग अवामी नुमाइंदे हैं, तो असल काम काज करने के हकदार और असल इस सिस्टम पे बैठने वाले वही लोग हैं, तो उन्हीं को ये राइट मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملک کے لیے کیسے بہتری ہوگی, کیسے بہتر ثابت ہو سکتا ملک ہے؟ کے لیے ایسے ہوگا نا کہ دیکھیں اگر سب جتنے بھی حکمران ہیں, جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں, سب مل کر اگر سوچیں گے نا تب ہوگا. اب موجودہ بھی آپ دیکھ لیں کیا حالات چل رہے ہیں. ایک جو آ رہا ہے حکمران وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا چور ہے, دوسرا مطلب ایک دوسرے پہ نا الزام لگائے جا رہے ہیں. جب تک یہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے, ایک دوسرے کو گندہ کرنے سے باہر نہیں نکلیں گے نا, سب مل کر جب تک ہمارے ملک کا نہیں سوچیں گے, عوام میں شعور نہیں ہوگا, سب مل کر جب تک نہیں چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارا. اچھا تو یہ آپ کو لگتا ہے, اور ہمارا جو نوجوان ہے اس کا کیا کردار ہے؟ نوجوان کو اب شعور آ چکا ہے, پہلے سے تو کافی بہتر ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی ضرورت ہے ان کو. اچھا مزید شعور کی ضرورت ہے. شعور کی ضرورت ہے. اب سب مل کر چلیں گے اور مل کر یہ محنت کریں گے تب جا کے ہمارا جو ملک. سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی آپ کو ہے کہ کچھ بہتر کر لیں گی ملک کی طرف, ملک کے لیے؟ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں اگر یہ سب مل کر نا صرف ملک کا سوچیں گی تب کر لیں گی. یہ صرف اپنی مطلب سیٹ کے لیے, اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو گندہ کر کے تو اس طرح نہیں ہو سکے گا. سب مل کر جب سوچیں گے نا ملک کا تب جا کے ہمارا ملک بہتر ہوگا. ورنہ کچھ نہیں ہونے ورنہ لگا. بہت مشکل ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. ٹھیک کون پوچھنے سر, والا حل کیا ہے, حل کیا ہے؟ حال یہی ہے, بس سیاست ہی ختم ہونی چاہیے بھائی. سیاست کو ہونا ہی نہیں چاہیے, کوئی اور حال نکالیں جو تاکہ جس کو کوئی پوچھنے والا تو ہو, اس کے خلاف کوئی کمیٹی ہو, اس کے خلاف کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ سیولین کمیٹی ہو, ان سے پوچھا جائے. نہیں تو ورنہ اس کا حل کوئی نہیں ہے بھائی. اچھا اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ ابھی جو سیاسی صورتحال جا رہی ہے, جی. 8 فروری کو الیکشنز ہونے ہیں, جی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو الیکشنز ہوں گے ان میں کون سی پارٹی آئے گی, یا کیا حل نکل سکتا ہے, اس مہنگائی کا توڑ نکل سکتا ہے, یا کچھ نکل بھائی سکتا ہے؟ جان یہ آج میری یہ بات لکھ لیں کہ کوئی بھی سیٹ جس کے پاس مرضی چلی جائے ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی اس کا حل نہیں نکالے گا. اسی طرح ہوگا اور دبدبے میں لائیں گے عوام کو. اچھا عوام کو نیچے لے کے آئیں گے. صحیح ہے, عوام کو اور بھی مشکلات سہنی پڑیں گی. اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو سر عوام تو بڑی پر امید ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور بھائی حالات. کچھ بھی ہو جائے, آپ بتائیں کہ اگر ابھی الیکشن نہیں ہوئے تو تب یہ حالات ہیں, تو الیکشن ہو جائیں گے تو پھر تو ان کا پیٹ تو کھل جائے گا. جو باقی بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خرچے اخراجات نہیں کرنے, انہوں نے گاڑیاں نہیں بگانی ہیں, انہوں نے اپنی سیر و تفریح نہیں کرنی ہے. آپ بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہماری جیبوں سے جا رہا ہے نا بھائی. ہم کماتے ہیں, غریب کماتے ہیں, امیر کھاتے ہیں. آپ یہاں پہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ غریب ٹیکس پیمنٹ کر رہا ہے نا. آپ تو اور یہ میں کما رہے ہیں. سیاسی جماعتوں میں کوئی بھروسہ نہیں رہا. نہیں جی, کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پہلے تو ہمیں بھروسہ تھا تھوڑا سا مولوی حضرات پہ, اب ان پہ بھی نہیں رہا ہے. کیوں کہ وہ بھی جب آتے ہیں تو کسی کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے, وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہمارا کام گرم ہو گیا, آپ جائے, عوام جو مرضی کرے. ہم جیسے مزدور کچھ بھی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف ایک ہی بات ہے, بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں بھائی.